छाले पड़ जाते थे। खुद हदीस पाक में आता है, मेरे नबी की शहजादी मखदूम कायनात, शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए। पानी का मशकीज़ा उठाते उठाते पीठ पर निशान पड़ गए। तुमने ऐसी मेहनत कब करना? अब वो मेहनत के दिन गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 वक्ता तो अपनी जगह पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते। शहजादों को कुरान की तिलावत करके सुनाएं, शहजादों की तरबियत करें। बहाने न बनाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाह मेरे बच्चे ज्यादा थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा हव्वा को बुलाओ, हव्वा को बुलाओ। बुरा नहीं माने, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर बहुत जल्दी से किसी के घर बच्चा पैदा हो तो 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, यही होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हजरत हव्वा के यहां तो हर दिन बच्चा पैदा होता था। अल्लाह फरमाएगा, ये कहती है कि मेरे बच्चे ज्यादा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हव्वा को बुलाओ। हव्वा से ज्यादा तेरे पास बच्चे थे। मौलवी को तू लाजवाब करती है, शौहर को तू लाजवाब करती है, अल्लाह को के पास तेरे हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे कोई भोंडे दावे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला हजरत हव्वा को पेश करेगा, बोल इससे ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे हजरत हव्वा के? जब हजरत हव्वा का विसाल हुआ तो हजरत हव्वा कई हजार बच्चों की दादी बन चुकी थी। ये हजरत हव्वा के बच्चों का हाल है। लेकिन नमाज कभी तर्क नहीं हुई, अल्लाह की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त अल्लाह ने जो इबादतें उन पे फर्ज की थी वो निभाती रही। एक औरत आएगी कहेगी अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था, शौहर की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। औरतें हैं ना, बड़े बहाने हैं। सूफिया किराम ने सारे जवाबात इनके दिए। अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था। कितना जालिम था? सालन में नमक होने पे मारता था, इतना जालिम था, मारता ही था ना। अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया को, और पूछेगा पूछ आसिया से क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर से ज्यादा जालिम था? आसिया का शौहर कितना जालिम था? जिसका नाम फिरौन, जिसको दुनिया फिरौन कहती है। फिरौन ने क्या किया? आसिया को कहा आसिया अल्लाह की इबादत न करना। आसिया ने कहा मैं तो करूंगी। उसने कहा देख अगर तूने अल्लाह की इबादत की अंजाम भयानक होगा। आसिया ने कहा जो चाहे कर ले, खुदा की इबादत छोड़ नहीं सकती। उसने कहा फिर देख अंजाम क्या होता है। उसने हजरत आसिया को हाथ उठा करके दीवार से टेक लगा के खड़ा कर दिया। आसिया के हाथ उठ गए। रिवायतों में आता है आसिया की हथेली में उसने कील ठुकवाई, आसिया के सीने में कील ठुकवाए, आसिया के घुटनों में कील ठुकवाए, आसिया के पंजों में कील ठुकवाए, और आखिरी में आसिया जिस पेशानी से सजदे करती थी उस पेशानी में उसने कील ठुकवाए, और हर कील ठुकवाते हुए कहता रहा अब भी अल्लाह की इबादत छोड़ दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। आसिया ने कहा एक जान क्या है, हजारों जान चली जाए अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकती। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर आसिया से ज्यादा जालिम था। आसिया की यही इस्तिकामत है, आसिया की यही सजदे से मोहब्बत है, आसिया की अल्लाह से मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहलवाया कि जन्नत में जब आसिया दाखिल होगी तो अल्लाह ताला आसिया का निकाह हमारे आका से फरमाएगा। आसिया जन्नत में मेरे हुजूर के निकाह में आएगी और हुजूर की दुल्हन बनने का शरफ उनको हासिल होगा। जो अज़वाज है वो तो रहेगी लेकिन कुछ और भी बढ़ेगी। जैसे हजरत आसिया हुजूर के निकाह में आएगी, हजरत मरियम भी हुजूर के निकाह में आएगी। इस तरह से कुछ औरतों का जिक्र आया है। तो अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, इसलिए बहाने न बनाओ। अगर अपनी आखिरत और दुनिया को बेहतर बनाना है सच्ची तौबा करो, निकलो बहानों से। हदीस पाक मजीद और भी इसकी तशरीह मौजूद है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं और अपनी बहनों को यह पैगाम दे करके जाऊं। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है,
بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی، زندگیاں بدلنے کے لیے ہے۔ اگر یہاں آنے والی بہنیں نماز کا شوق لے کر جاتی ہے تو مجھے امید ہے ہمارا آنا کامیاب، آپ کا آنا کامیاب، ہمارا بلانا کامیاب، آپ کا آنا کامیاب۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ اور ایک بات بتاؤں، جب ماں نماز پڑھے گی نا تو اولاد کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو، اولاد خود بخود نماز کی پابند ہوگی۔ بابا فرید کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا، محبوب الہی کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا، غوث الاعظم دستگیر کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا۔ مائیں پابند بناتی ہے، پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ مولا حسین کو نماز کا پابند ان کی امی نے بنایا، لیکن ماں نماز نہیں پڑھتی۔ سیریل کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، غیبت کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ نماز کی اہمیت پتہ نہیں ہے، نماز کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب بے چین ہوتے تو بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ سرکار فرماتے اذان دے، میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں گا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ رسول نماز پڑھ کر اپنے دل کو سکون عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم اپنی بے قراری کا علاج سیریلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، گناہوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بدعمالیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بدکاریوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ آج پیسے اتنے پیارے ہو گئے، دولت اتنی پیاری ہو گئی، نماز سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ اور تھوڑی سی دولت آئی تو اللہ کی عبادت سے رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ یاد رکھنا، دولت تو سائے کی طرح ہے، صبح کسی کے آنگن میں، دوپہر کسی کے آنگن میں، شام کسی کے آنگن میں۔ میری بہنوں، نماز کی برکت نے فقیروں کو بادشاہ بنایا، اور نماز سے غرور کرنے والوں کو اللہ نے بادشاہت سے اتار کر کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کی عبادت سے غرور کر کے کبھی ترقی نہیں ملے گی، ہمیشہ ذلت ملے گی، ہمیشہ رسوائی ملے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ آج پختہ عہد کرتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، نماز کے لیے وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ عورتیں تو 10 منٹ میں نماز پڑھ سکتی ہے، 10 منٹ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، ایک وقت کی نماز، کوئی زیادہ ٹائم نہیں۔ اچھا، عورتوں کے لیے ایک مشکل ہے جو میں حیا کے پردے میں عرض کر دوں، وہ نماز پڑھنے لگتی بھی ہے، جیسے اجتماع میں سنا تو نماز شروع کر دیا، لیکن پھر کچھ ایسے دن آئیں گے کہ جن دنوں نماز اس پہ معاف ہے، تو ادھر وہ چھوڑتی ہے نا، تو پھر نماز چھوٹنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے، ایک امتحان ہے ان کے لیے، 20 دن پڑھے گی، 25 دن پڑھے گی، پھر ایسے دن آ گئے کہ نماز نہیں پڑھنا، اب وہ 5-6 دن 3 دن نہیں پڑھے گی تو پھر سستی آنے لگتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، اور ایسے دن آ جائے جن دنوں میں نماز معاف ہو، ان دنوں بھی وضو کر کے 10 منٹ کے لیے مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، اور اتنے ٹائم تک کہ درود شریف کلمہ شریف پڑھتی رہا کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مصلی پہ بیٹھنے کی عادت پڑے گی، تو پھر وہ دن گزر جائیں گے تو پھر وہ عادت نہیں ٹوٹے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں بھی میری بہنیں نماز، یعنی کہ ان دنوں کی وجہ سے نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی اور زندگی بھر وہ نماز کی پابند رہے گی۔ ان دنوں نماز نہیں پڑھنا، لیکن ان دنوں جو ہے وہ مصلی پہ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ جانا، اس کی بھی برکت ملے گی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور بچے جب ماں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہیں تو بچپنے سے وہ مصلی پہ گرنے لگتے ہیں، اور اس کی برکت سے ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی صرف جوانوں کو نہیں، صرف بوڑھوں کو نہیں، صرف مردوں کو نہیں، صرف عورتوں کو نہیں، سنی دعوت اسلامی ننھے ننھے بچوں کو بھی عاشق رسول بنانا چاہتی ہے۔ اور وہ معاشرہ جو مدینہ منورہ میں میرے آقا نے پیدا کیا تھا، اس کی جھلکی ہم اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ کاش وہ دن جلد آئے کہ ہر بچہ عاشق رسول ہو جائے، ہر بچی عاشق رسول ہو جائے۔ اس کے لیے سنی دعوت اسلامی کبھی اجتماعات کرتی ہے، کبھی درس کے پروگرام کرتی ہے، کبھی مسجدوں میں پروگرام کرتی ہے، کبھی عورتوں کے درمیان پروگرام کرتی ہے، اور مستقل بچوں کی تربیت کے لیے سنی دعوت اسلامی نے مختلف شہروں میں الگ الگ انگلش اسکولوں کا قیام کیا ہے۔ اللہ ہمارے امیر محترم کو سلامت رکھے، ان کی فکر کو ہم جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، دعا کے سوا کیا۔ امیر سنی دعوت اسلامی کی فکر کو ہزاروں سلام کہ انہوں نے قوم کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بچے اسکولوں میں جا کر کے بگڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا اسکول ہو جو عشق رسول کے ماحول سے سرشار ہو، جو اسلامی
माहौल के अंदर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर, खुद मालेगांव में भी, महापोली भिवंडी में, मुंबई में, भरूच में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले सालों से आपके भावनगर में भी इंग्लिश स्कूल का क़याम अमल में आ चुका है। हमारे साथी अब्दुल रज़ाक साहब, अख्तर साहब, बशीर भाई और भी दीगर हमारे अहबाब जो हैं, हमारे इरफान साहब, अब्दुल कादिर भाई वगैरह, ये सब लगे हुए हैं। और ये तमाम हजरात जो है, हमारे सुहेल भाई और अब्दुल रऊफ भाई, दीगर बहुत सारे अहबाब, किसके किसके नाम ले, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अल्लाह ताला जो जो कुछ कर रहा है, मेरा अल्लाह सबको देखता है और सबको वो जज़ा देता है अपनी शान के मुताबिक। तो ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश तालीम इश्क़ रसूल के माहौल में देना चाहती हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप हजरात सुन्नी दावत इस्लामी के स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। इंग्लिश तालीम भी मेयारी मिलेगी और इंशाअल्लाह आपका बच्चा आशिक रसूल भी बनेगा, मोहब्बत रसूल से सरशार भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का असर पूरे मुल्क के लोगों पे पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश स्कूल का जब आगाज करते हैं तो तिलावत कुरान से करते हैं, कसीदा बुर्दा से करते हैं, नाम मोहम्मद पर वो अंगूठे भी चूमते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बचपने से इश्क़ रसूल का माहौल। हमारे शहर मालेगांव में हेरा इंग्लिश स्कूल का जो बच्चा होता है, लोग उसको आसानी से पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? जो बच्चा बड़ों की दस्तबोसी करता है, लोग हंस कर कहते हैं ज़रूर कि सुन्नी दावत इस्लामी के स्कूल में पढ़ रहा होगा। ये माहौल है, एक पहचान है। ये हमारे अमीर मोहतरम ने एक फ़िक्र दी है कि हम मदरसे तो चलाते हैं, मस्जिदें तो बनाते हैं, कॉन्फ्रेंसें तो करते हैं, जुलूस तो निकालते हैं, इज्तिमात तो करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मगरबी स्कूलों में जाकर, मुशरिकों के स्कूलों में जाकर बिगड़ते हैं और अकीदा ख़राब होता है। हमारे स्कूल का एक बच्चा है, वो बच्चे उसका बाप लेकर के आया स्कूल में और लेकर आके कहता है कि मैंने इसको मुशरिकों के स्कूल में डाला। तो ये मेरा बच्चा जब नहाने के लिए पानी डालता है तो मुशरिकों के जो है वो माबूदों का नाम लेकर डालता है। तो मैं तो रोने लगा कि ये तो वो उसका बाप कहता है, मैं तो रोने लगा कि इंग्लिश स्कूल में गया, लेकिन ईमान तो, ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा करेगा तो ईमान तो गया। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा जाहिल रहेगा चलेगा, लेकिन मैं उसको मुशरिक नहीं बनाना चाहता। मैंने ये फैसला किया। तो उसका बाप कहता है कि फिर मुझे किसी ने कहा कि सुन्नी दावत इस्लामी वाले भी इंग्लिश स्कूल चलाते हैं और इस्लामी माहौल में चलाते हैं। उनके बच्चे टोपी पर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे टोपी पर, और एक मखसूस लिबास है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जो न शर्ट है और न मुकम्मल कुर्ता है, उसके दरमियान का लिबास है और बड़ा खूबसूरत और भला मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बस में बच्चे जब निकलते हैं, उनके हाथों में तस्बीहां दी जाती है हमारे स्कूलों में कि बेटा घर से निकल कर स्कूल पहुंचने तक के हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। तो महापोली के हमारे रोहित भाई बता रहे थे कि कई हज़ार दुरूद हमारे बच्चे सिर्फ हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, स्कूल के बच्चे। अब बताएं, जिनका बचपना ये है कि वो हुजूर की बारगाह में, स्कूल हम लोग भी जाते थे, आप भी जाते थे, बताएं ना स्कूल कैसे जाते थे। इस वक्त हमारे मिंबर पे भी बड़े शरीफ चेहरे हैं, ये शरीफ चेहरों से पूछे, हमारे महफिल में शरीफ चेहरे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो अंदाज क्या, बच्चों का अंदाज क्या होता था। लेकिन ये सुन्नी दावत इस्लामी का इनकलाब है। लोग कहते हैं सुन्नी दावत इस्लामी क्या कर रही है, दुआ करो हमारे अमीर के लिए, हमारे मुबल्लिगीन के लिए।